Akong sudan guys, mo ni siya. Ibutangan ako ni siya og tinapa. Alugbati with sardines. Mo na akong sudan guys. Alugbati with sardines. Naara guys, akong sudan. Mais og with sardines. Ang sardines naman. Plus, ginamos. Muna siya na. Ako ang lunch for today. Sige, bye. Bye, bye, bye. Maghab-hab na ko. Dang! Chidang! Nasinaw na ako ang ogbati og tinapapeng. Astang ginamos. Kanina, said, kinsa man nakarelate ani guys. Nabutangan og gatas, butangan og kuan. Tangan og ice. Avocado na siya, mga mika. Avocado with ice. Tangan og gatas. Tuplok-tuplokon pa yun na. Mo naingon ko sa kung amo. Weird. Bahala siya. Basta maingunan na ako ang pagkaon sa avocado. Bukid ba? Sige, bye.